suudu goɗɗo galle goɗɗo mo mari kaydi ko justice on inni la justice est la boussole addon bulldozer addon machine ɗin addon armée on e filma on lanton galle goɗɗo une propriété privée est sacrée dinama kan galle ma ɗen dinama kan galle ma ɗen sonnajo maɗa on ɗum nako fojirte no windi ko defte goyi dinama kan galle ma ɗen sonnajo maɗa on ɗum fojirtake c'est sacré donc ɗum ɗon holli e ɓeɗo enen ɓeɗo e ngala feere be immo ɗen sen daɗay beele immo ɗen inchallah le tawakkal allah e folayde femmike yon noon kay ɓe ari wo fi avion ko ala gisel toon no ministre Conté min konti ittugol 1984 han en 2008 Conté ɗi ɓuri 500 ministre temeɗɗo jowo Conté heeɓi hakkunde 84 à 2008 ene konti on ton bonɗo wala gisel won ton bonɗo wa sundu non holli en crié funkun ko sincira koyo salo woɓɓe fi yoɓe hawru mo hulnaɗo on wa sundu non Conakry ɓe lanci ɓe nangi ɓe lanci co sundu on gelani en lanca ka ɗo men kadi ko gotum hiɗen mari hakkille tawhid hiɗen faama ɗengal goɗɗo e kuuɗe goɗɗo crié fon kadi ko fiyo nane joni ɓe nangani ɓeeɗa ko bomɓe nangano so kama kaga toñama yo aru kala inɗo yo aru o tuɗo justice toñuɗo justice mo yeeko muɗum landi yo ñaawe fi ko jatta kon on justice ñawani mo in algi sellu yo yawan justice arek ko ken algi sellu ka ko ɗum woni radio hoygo on gan okora mbukoy hino yima. Il n'a qu'à venir, il aime le droit, il aime la justice, il va s'expliquer. Comment est-ce que tu vas t'expliquer devant une justice qui a commencé par nier tes droits? Cette justice-là, elle s'est complètement discréditée. Il faut être un imbécile ou un imprudent pour aller devant cette justice-là. Mais ça, les miata. Parce que, pour one qui en qui pardon, si mes yantan regardent en Dixin, hara fena kom fure e gaburu hande ka be fala ko nango gol mo elimina mo ko dum patte fala sina dum avion on o sifike dum non ko technique non hakune lampe e porto ko la pardon ko lami aduna on mardole c'est les blancs mono fala yo holo mono fala ko yey ka ko ben inni yeye kala entreprise mo ta jaw Conté fuɗɗi yeey ɗiɗi e tati ɗen yeeya Nigéria haade crié fon yahanden no kadi haade crié fon yahana ɗeɗe Nigéria si tawi ko goonga ɓe faala hettugol compagnie hum erguine haɗa ɓe yaha Nigéria ɓe lando ko hombo soodi ɓe nangamo ko siɓɓe men lagine ɓe faalaka goonga hiɓe huuli goonga hiɓe ɗenƴi ɗulle ɓe darata inchallah parce que en foolay parce que gonga folay penade asnare do ko humputugol on wono wirdo ni ko fewndi kon e der lendi e parti on o maki do faal kebbidin fof min do den ko beddugol ton seeda kadi mi ɓurta ɓangingol ko honɗum ka suti en fedalon ɗum maki do joni wo golle men ɗen lannali e lanni en lamaki taw hiɗen faalade laamu lagine men andintina wonɓe sikkugol lagine wondema laamu ngun ko dondi famille e faljay woni wono jawdi ndin noon wono gandal ngal laamu ngun ko Allah jeengu yalla okkoren ko gandal français ɓe inni wo le savoir l'avoir et le pouvoir appartient à Dieu. Ko sina faala gandal kila mari hakkil mum a immanike a wakkilike jemma ɗanaki Allah kama sida yiɗa Allah koye gandal ngal ka on yi goɗɗo walde nde suudu heɓi gandal l'avoir jawdi ndin kila faala jawdi ko Allah jeyi ko Allah sinki ene ko ya wala ko nde suudu ɗaɓɓa jawdi ko ya yaltu
ko ya lakke ko ya seppu ko ya jindu ko ya gollu sila yeda Allah walde ka no fandile ko Allah ronkata wallugo goddo e ko o yidi o yarli ka laamu ngume wa non problème nagi non foko fila grandis le sentinka lagi ngu de foti mo be arkise humudum e anne humuka e dabba jawdi e dabba nema ko nyame ka dalle marché ka dim mundum ko école ji e yaha jangen bibbe ben janga no sonketon fo no fala gandal woni soso woni pullo woni malika woni français woni chrétien woni bujuldo fo no école ka son sonkede bit ma jangata mo ango jangata ko labutane mo nawni yahi labgo lekki ton sonke an nawni anyanta ko do o do nyawni o nyawnto do bayi ko karijo ton sonkede ko ngesa sonkede ko berde sen wali ke mayi Allah wari en pullo e soso e manika e kisi e toma e gerse e bagaranke miki fore landuma e chrétien jullo ton sonkede en hakelki ko honta won sonke la Guinée c'est pour l'affaire du pouvoir politique ka ko kaso men sokama men tonyama no ton den fulbe no ton forestier akirni c'est pas grave akirni la manen de bon machine si men ari ko hollugo lon ko fondi kon no ya ta e technique tampa akirni ko ne kaso c'est bon no ton akirni ko ne kaso ko ne prison ji est-ce que ton inde pullo ma soso ma manika ma traité ma julo non nder ton est-ce qu'il y a une différence dans les questions? Mais sokama, mais tonyama. Une différence à l'anderton. Quand on a hali de filamu, le pouvoir, l'amu alangun, ben na kokari jo. Balon kuno rauni, kinu kuno juti, ni la elahun. Du marsai, avec achu. Il y a achu parce que une famille, ko famu dem ka. Enen ko farden ko lamu allangun lagine kala mo Allah yedi o lamu ke do nun o kede gonda ka yalla ko lamu sakalla amin hare ko dum addimen dum do ko mise au point ko hollugo wondema ko falden kon ko Allah yidi yarli inshallah le IFDG babal ko ngini dum don be nanu dum wombe sikugo ben IFDG kanyum mara dalilu da gol lamu allangun e der leydi alani lagine dum ko fenade inshallah Alhaji Sellou il va être le prochain président de la Guinée kono ko se wakilike be de clarne kiden wakili honorable do de linti ko golla ko kundara do ko golla ko Fouta golla ko Basse Guinée golla ko Forêt golla hay Haute Guinée fi démocratie parce que Fernandin na fata ka 11 ans Fernandin kono yaltiri ko boggoro be habumo be kenimo ko dankimako o yaltina o borna tuba e doloku ya danden dum parce que ko Fernandin parce que on dar ka haray UFDG ko lamu non dal fala jonno be wakilen wakilal ko kafa Allah inshallah folay inshallah folay haray joni men kadi men jarni on ko men sokano responsable kundara wombe do e bawo lending ledno men kalisi ko men putra fiyo men dadu hare men mayete men inni on albarka kundara men inni on albarka ko jon non ko hewtino pay ko men do ne Amadou Baylo Diallo Cap Vert pay ko keddo ko kundara on duande mo hare men weltike batte tuagi ding e sadaka giding e kala balle iurde kundara fi meden fi ben nanganobe wobe magala yafobe on Roger Bamba on forestier mo sede kode on nanga o tonya o soka ko ton on nawni o yaltina o may gemma fi lamu aduna yimbe burti be njo nanga tonya fi hiden immi fi gonga e inde ben non fo me inni kundara albarka on jarama tagadna dullu hare non joni mi gokkunni betta hore ko on rob maki do kon
ɗum ɗo fof o holli ko gonga en sikkuno lo CNRD e Doumbouya ko haalno ɗo kon o haɓɓaka o piyaka o ɓiƴaka en sikkuno ko gonga kono hande en yi ɗum ɗo na gonga ko UFDG jaka ɓeɗo arani contre muɗum ko UFDG e président muɗum on ɓe faala muñtugol kono tan lawanu ɓe fi hon ɗum ɓe inni wo ko déguerpissement ko hettugol juuɗi Conakry ɗum haala tappa ɓe immi ɓe yahani woɓɓe ono makki ɗo ni woɓɓe kadi ji mo ndaara ɓe inni on deƴƴine kono woɓɓe ko inna onon ko lancanteɓe kono hiɗen andi ko suudu wotoro pet mo aaden got pet jeeyi ɓe hulanno politique on fof anniye on fof ngigiri mbayi fof Conakry récupération de biens de l'état ko ɓe hulanno ko suudu alasen ɗum dixin fi hon ɗum ene ɓay ndu muñcama ndu lancama ndu hoosama hay lendi ɓe hoosi bulde zéro irte hay leydi ndin bugi ko nder maayo Allah ñaaw Allah ñaawu ene on nanti ɓawa ɗum wonduno Fouta Conakry anni tawt noon le nder kalum no tonɗen domaine de l'état hakkunde 8 novembre ha BSI aéroport ɗum ɗon fof ko domaine de l'état muso dogu kaso on siko on ɗum ɗon fof domaine de l'état ɓe memi nokkugono Conakry nongo binde ko stade ɓawo stade on Konteya ko ɗon wonno zone réservée si ɓe yimɓe wonɓe Jean Paul II Hamdallahi les maisons sociales ɓeyɗa faaɗi ko ɗon seksuɓino ɗum ɓeɗɗon ɗon darne ɗon fof sendama fof ko ɓe RPG taƴi sendani hoore muɗum no ɗon ɗen cuuɗi a yiɗi yo Asie ma Canada hakkude ngalla 10 milliards 20 milliards 30 milliards 50 milliards ɗon no inne cité RPG ɓe aru ɓe tañi ɓe sendi mo be hettuko muɗum ko ɗon lancama a waɗa teddungal moɗon CNRD on e Doumbouya ɗum ɗo holli ɓe holli en komo ala hakkil wontana yaali maɓɓe ndingol si ɓe yiltaki ɓeɗo do holli wondema ko alaji sellu e UFDG e jama moƴƴo on ko ɓe faalana masiba lagine yal dandu en nden ñande si alaji sellu yaltano e hajji Halimatu e kala moƴƴo nden ñande no ɓe arduno noon ko wargo ɓe arduno nden ñande ɓa en fof yi ka en yi ɗe kure en yi honete le chef d'état-major des armées lamɗo armée ji ɗin o yaha fi cu'um dol e gimbale baafe hamɗo yahugol ko frontière ji hiwa ley ndin ko on no jogui kure kanko e haut commandement on hiɓe yehi wo hettugol saabi hum e jungo citoyen dinejo on no inne Mouhammad Dara Diallo siɓe ndende ɓe yaltano hakkunde e Allah ɓe inne ko rebel wonto ɓe waɗi rebel ka o dandi en ɗum ɗon holli wondema ɓeɗo kadi e Alpha Condé ko gotum joni noon ɓe makir ni le combat n'est pas fini parce que on laamu ngu non pardon jawdi ndi non e gandal ngal non hiɗen faala laamu lagine ka fenay ina poste ministériel démarche yaha galle yimɓe jemma fatto yimɓe wallon fi Allah mana ministre non nous voulons le pouvoir suprême la présidence la Guinée ka ko ɗum laamu ka ako en wakkilo ɗimmun ɗum ɓeyinni wondema wo ko assise nationale c'est très bien kono ko bonna kon e nden ndi leydi ittugol 58 wawi ɗum moƴƴinde yo mo jama on suɓi un président élu démocratiquement wonɗo légitime ka on ɗum joni innanta a moƴƴinayi hina a toɗɗaɗo hina a suɓaɗo ko hon an ko honto maɗɗa on dalil eɗen doole innugo joni a moƴƴinayi ko bonna hina jama on lammimma ko finkari lammimma ndille kadi ko fi hiwgol jama on ka ɗum moƴƴay ɗimmum ɗum
ko honno joni ammo idita hida wurlinde wobbe na piida wobbe innaga joni amola wobbe dum asay pas de conciliation deux poids deux mesures benni wo assise nationale pour la vérité et le pardon wo gonga e munyagol ko honno gonga heborto bayne fodo ke de mari needi e dina e bawo saria ko honno gonga heborto saria la il n'y a pas de vérité sans justice ka warana ben bebelande ben wurde ka association des victimes du Cambouaro ben ala do mais de 22 septembre ala do dum fou ko manipulation trompe golin. Allô? C'est pas grave. Laissez travailler. Maintenant, yon non en heuti do. Don na gonga. Hida wulinde wobbe, hida tongide wobbe, wo justice ko pusol. Plendo no justice. Be adda masingini, tudundu munke, tudundu hefe, lendi noke, buge ko mayo. Est-ce qu'il faut Est-ce qu'il faut Don na na figi agano. Apian talang, bonalan, inna mi gioto, mi dare. Hundo na gagna me halta. Jamais. Ça c'est impossible. Dundo bebe holle dundo. Be mi ko meme take. Be bonni dike. Ainsi que nos CNRD, woneno partenaire officiel de l'UFDG et ANACA. Ko lusi kunde parce que wano wirdoni ko enen tudi Alpha Condé. Suka buri tem etatwara mne kona kendo fellama. Woɓɓe hande ɓandu mum boni haɓe maaya mo ito tata gaɗo fi gun laamu hon aduna ko UFDG darti Alpha Condé ha laamu ngoni fartere won lisre ka oɗo ar itla ɓum ko hirsi ka est ce que on hana respecte gonen mo hani a respecte gol on doit rappeler ça hiɗen hani mo andin tingol parce que ko Guinéen jo ko en Guinéen et puis laamu ngon c'est pour le Guinéen et c'est pour Dieu ka sonnum joni en darja ka adna Allah fo in subhanallah adna suudu goddo galle goddo mo mari kaydi ko justice on inni la justice est la boussole adon bulldozer adon masingiding adon armée on et filma on lanton galle goddo une propriété privée est sacrée dina makan galle maden sonna juma da on lu nak fa jirte winde ko defte goy dina makan galle ma den sonna juma da on dum fa jirtake c'est sacré donc don holli e bedo enen bedo e ngala fere bay moden sen daday bele immodem inshallah le tawakkal allah fo la semike yon non ke be ariwo fi avion ko ala gisel to no ministre Conté mais Conti itugol 1984 han en 2008 Conté bi buri 500 ministres ministre temet njowo Conté hebi hakunde 84 à 2008 ene Conté on ton bondo wala gisel on ton bondo wasundu non holli en crier funkun ko sinkira ko yo salo woɓɓe fi yoɓe hawru mo hulna ɗon wasundu non Conakry ɓe lanci ɓe nangi ɓe lanci sundu ngilani en lancta ka ɗo men kadi ko gotum hiɗen mari hakkille tawhid hiɗen faama ɗengal goɗɗo e kuuɗe goɗɗo crier fon kadi ko fiyo nane joni ɓe nangani ɓeeɗa ko bomɓe nangano sokama kanga toñama yo aru kala inɗo yo aru o tuɗo justice toñuɗo justice mo yeko muɗum landi yo ñaawe fi ko jatta kon on justice ñaawani mo in algi sellu yo yawan justice arek ko gen algi sellu ka ko ɗum woni radio hoygo on gan okora mbukoy hino yima il n'a qu'à venir, il aime le droit, il aime la justice, il va s'expliquer. Comment est-ce que tu vas t'expliquer devant une justice qui a commencé par nier tes droits? Cette justice-là, elle s'est complètement discréditée. Il faut être un imbécile ou un imprudent pour aller devant cette justice-là. Mais ça, les miata. Parce que, pour one qui en qui pardon, si mes yantan regardent en Dixin, hare fene comme fourré et gabur handika be fala ko nango gol mo elimina mo ko dum patte fala sina dum avion on osifike
ɗum non ko technique non hakkunde lamɓe e porto ko pardon ko laami aduna on mardole c'est les blancs mono faala e hoolo mono faala ko yeyi ka ko ɓen inni yeeye kala entreprise mo waɗata jawdi konte fuɗɗi yeeyi ɗiɗi e tati ɗen yeeya Nigéria haɗi créé fon yahan ɗen no kadi haɗi créé fon yahana ɗeɗe Nigéria si tawi ko goonga ɓe faala hettugol compagnie hum erguine haɗo yaha Nigéria ɓe lando ko hombo soodi ɓe nangamo ɗutno kunkun masila soodi ko o haali o haatiri ka ko honɗum joni nangi goɗɗo mo yeeya ko honɗum toñi goɗɗo mo yeeya c'est un simple ministre ko honɗo hiɗon aduna Allah on ministre ko yeeya compagnie nationale aérienne il y a un président il y a un gouvernement il y a une armée il y a une justice ɗum konti ɗum ko honɗum yiya aduna on un simple ministre o yeeya une compagnie nationale aérienne fo no sutimo on yi ɗum non ko fenade ɓi fenade ko yen immo na yen hulu hakkunde nge Allah sen immaki sen huli ɓe lon tay ko ɓe faala ko innugol wondema himo bonniri wa kasori en tamaro en demantan kamara en o gato gen ɓenno ƴetti ko Allah pet andi e maɓɓe wujja kon hay kamɓe ɓe anda hay kamɓe ɓe anda ko wujja kon ina joni ɓen ɗon nangama son kaka ɓen ɗon so kama son kaka mais ɓe andi ko mboko ba lagine on mo guine ɓen hiiɗi fore hiiɗi hotti guine hiiɗi bas guine hiiɗi fuuta hiiɗi mo Allah yiɗi on ɓe faala ɗum masayi masata en torto kadi Allah en torto Allah goyi kon kadi en ƴingoto Allah walli yo immiɗo no ɓurana meɗen sina faala yomi walle suɗɗa doga ya Allah wata suɗɗa doga ya a faala kadi a immo o walle foola ɗum kadi immo ɗo walle foola haray ɓe ɗo holli ɓanginlaɓe poste ko ala gi sellu ɓe faala élimine gol tala walluɓe teddugal moom on daari plainte hunkum convocation on yi ko jindi Allah e tifira makkum parce que mo be men ɗo mbaɗa adresse ka plainte ko yahata koye galle ma ɗen ton domicile officiel na de résidence ton domicile ko on tigi anda ɗon ko ɗo wurɗa ange ɓengu ma ɓiɓɓe ma ɓen ko ɗo gundoji ma ɗi wonde nden suɗɗo ma kunci unɗo ma kunci huɗo ɗo ma o villa ɗo ɓay noon joni sundol lancama ala gisel mbaɗa adresse ala adresse ka ɓe lanci son domicile privé donc juridiquement ala ko plainte yaha parce que il est sans abri il est sans adresse c'est pourquoi plainte on naɓira ko maître Beya on kadi in écoutez min komi avocat UFDG l'Union des forces démocratiques de Guinée inami avocat citoyen Alhaji Mouhamba Sédar Diallo ka ɗon kadi o hefnide gandal moƴƴal bonne gandum bonkum o windi kadir nin o yilti o windi crier fu ɗaɓɓite le citoyen d'Alain je ne suis pas son avocat ka imbu ɓe fanti buuɗe anni e bonɗo on ɓangi kadi o ɓe faala o ɓe nangamo ɓe waɗamo ɓe nangamo ɓe éliminamo hiɓe andi Allah no andi anni e no ɓangini la poste ka o yilti plainte hun kun jindi kun ho ton kadi ka kun yilti kadi kono ɓago kadi kaporo ɗaki sen no joyi golle mum o makiɗo joni hiɓe mission ɗaɓɓo laamu ka lammimo himo e mission ɗaɓɓo laamu ko nder leydi makko ya lammimo kono ken lammintamo ko sen immi ken duhi ɓen ko cuuɗi suka ɓen sonna ɓen hollen ɓe UFDG est éternel UFDG est un parti sérieux et qui va inchallah gouverner la Guinée ɗum ko finkare maɓɓe noon ko sa indi joni ñannejo anka ñannejo fus awa on tala lanni sana murno boni ka anka ñannejo mi yima eɓɓu ñamgono amaya joni ko ɗum halanten ɓe haalnen ɓe ko ɓe haal nandugol kon hina hen suuɗo ko Allah yon ko huule
ina taga do bono no plan ton ku yeyi kaporo be yal don goddo sundu lantama adresse ala et tot planton kun adda ce quartier on va animo on va animo plainte madame Hore futur président de la Guinée Jonna ce quartier on doit tampay on andi tampinimo Jonno hikundon me anda so haki maso jonti tanko sungandi kono la bonifi mum bare Allah badne pap ndar complète hum ono wi doni ko be indi wo ala giselu il est convoqué pour corruption ngenari on yonno yela goddo wo ngenari wo il est convoqué pour détournement de fonds publics on yonno wujji yama lag lagine. Troisièmement, au blanchiment d'argent. A wujji mbudi awatidi ko labi. A darni station d'essence a wadi sudu école majamiu. Blanchir l'argent. Wujja mbudi wujjadi, pardon, budi di jaya di jama jeyi yetta wada e hunde suuda. Inna ko fi allon jamiu ni. Oday dum. Et puis enfin, wo mandaka de hundu. Penale. Mais feno aussi kay hununno ala hakki. De sous sale nugo ergine. Parce que ko fenande compagnon ko porte ben inni he la Guinée. Sa ben buda men ding Banque mondiale kala ko compagnie modata jawdi o maayay maadu funore même pas $1. On va vous dire compagnie ko yeyita. Il y a rien là-dedans, c'est un faux dossier. C'est un faux débat. Il n'y a rien. Mais, mon anjima, la paix toujours, elle l'envoie. Comme ça, il me dit à forêt. Car, quand il y a un mot. Donc, il y a un homme qui avion. Quand on a Johnny, Ousmane Kaba, il y a un homme qui audite. Quoi donc, qu'est-ce que c'est? Parce que audite, qu'on a itobe. Qu'on a dit jama nati, ma ko goddo gono jama on, ko honno ko ligne gol rapita a bon pour là mais gandal mum et diplôme mum don avocat jo a wonta avocat à la diplôme d'avocat ka a wonta médecin nyawnda goddo etta pikir nada ban goddo ina médecin ka a jangay be tester Bedara an atimi wongo docteur ka si nyawnda ma do impossible andu yama on ko bandu fini fijirtake ka kadi auditeur be ba diplôme e galam Ousmane Kaba o mo wonden fi mon do ko honto de diplôme auditeur ko simple fonctionnaire de l'état hina au inspecteur général de l'état hina au avocat général de l'état hina auditeur attitré. Ko honno joni ta goddo golle suden don toñede goddo wala gandal mo diplôme modum donc l'audit est faux. On fami alanka hay sen jetti joni inde joni mi yabu defando audit on daron go ko fenade parce que goddo mo new naka yo wadum wadi par conséquent l'acte est faux, l'acte est nul et de nulle conséquence en droit. On golni goddo mo new naka saria. Par conséquent, tout soit attaqué. Nous, pour poubelle, qu'il y ait donc tout bougeté. Ça, c'est un droit. Nous, pour démonstration technique. Là, c'est non, c'est fait nada. Haray Joan a dit, mais, que Portugal donne mon courage. On l'a un qu'un Allah yidi, qu'un Allah folie. 11 ans, Alpha Conde, Hande, Ola do, innen Allah, alhamdulillah. Jama on jarama. Qu'on a dit, watcho den, l'annali, siwa, fous un golade. Parce que Hajoni et Nangali ko fa denko. Car, tout les là. Et puis surtout, il y a des là. Et on dit que, Inch'Allah, il y a des gens. Harek on wakilo. Tamo hulu. On marque, le combat n'est pas fini. Quoi on marque John? Et je vous remercie. Parce que, vous départ non. Nyande lanyo, ko nyande Allah, nyande fukdika. Ko nyande Allah moyi,
Allah meden olamo handle la gen fon c'est pour lui sont ici détourner des balles inni c'est Côte d'Ivoire wo je peux comparer à ce qui est arrivé à Ouattara, non à Selou, ce qui est arrivé à Ouattara en Côte d'Ivoire car Kouyaté pardon c'est détourné on ne le fait là de président kono taski parce que gonga ko fifo hay kefero marge gonga hay kefero so bambi gonga folay mandela na ferbe o folano o folno wala qur'ana kono ni justice o ni impossible enden di ledi amen la mo nunda e wurdo mayano belle ko palebe ender ledi ko porte lami no mari gandale jawdi e pinkaje e folano awa en fola na Guinée inshallah en fola tiens wakil ke en fola na e hulu mo da bay combat ko teddi kon billahi na e hulu parce que koko dagi ay hande. Deuxième exemple, Martin Luther King aux États-Unis. Malcolm X. Et il n'y mène même pas les Kolo Mengheba. Koledi Ameni. Meden Hani Portugal. Vote la mort. Kadi Djanga. Masano. Natlamini Obama. Si tu as un jour de God, immido contre Fernandin et l'injustice. Est-ce que Obama l'a dans les États-Unis? Donc, UFDG, c'est comme l'ANC. Yo ma en andung hina pullo won den laminde ko adengo nunu do laminde ko adengo nunu do ko wado ko Allah on laminde tan la modo c'est important. Pourquoi UFDG il y a des bagarres mais les jeunes Bascott Nord ko baka mekon landuma miki forêt nalu ko be UFDG be ni muguna yara khambira de defanga mais le moi parti à il n'est UFDG B parti mon UFDG les bandes en font foi donc UFDG ko alta gimo fi yo lendi modia inshallah en fort donc maintenant combat on si dia ni joni wo Selou pardon président Selou ko la Guinée Gakon ko dum wada Côte d'Ivoire mais inni wo na ivoirien yo be habe irti fouré nene makon Allahu akbar fi lamu aduna alen habbo munyo wakila Allah non hande ko malam Côte d'Ivoire ko hombo lami Côte d'Ivoire alors c'est wakilike inshallah aux transitions elle va être la dernière transition et elle va être président de Guinée ko yen wakilo ko yen sonku ko yen lakke ko yen immo ko yen wakilo Allah walli wakilo fi lamu ngol ginon ngadi koy jama on fo hi fenande kono ha jon to meden ben don do wondi watta be tampayle hara joni ko bangingol tum complot on o sidi ko fo dum da technique c'est un dialogue dum fo technique donc ko bangingol on lagine ko hombo hurana fi yo nange fi yo tonye fi yo ware ko la giselu dalla folimbe ko sen imike en menasi en gollibe mo figi dum ko masibo bada hakil min non so indi nyannejo anka nyannejo mima billahi Allah walte babe makalandum nyannejo sanamur nun inna anka nyannejo mima mi piete billahi wada hakil parce que Allah wadi do hala makka hara jon makirini hara yon jarama jon non ko addime ko humputugol on ko won ton kon kadi e ko